हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और सेकेंड पार्ट को हम लोग आज देखेंगे। और सेकेंड पार्ट फुल्ली डेडिकेटेड होगा आपका। देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ADRE 3.2 को हम लोग कवर करेंगे, DME और असम पुलिस को। तो चलते हैं हम लोग अपना इस सीरीज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट per kg, John is able to buy 5 kg more for rupees 600. What is the original price per kg of wheat? ইয়াত কৈছে কি 25% দামটো যদি কমি যায় তেতিয়া মানুহে 5 kg বেছিকৈ লয়। যদি দাম নকমে তেতিয়া কি হ'ব? ব'লা সলভ কৰিছোঁ। চোৱা, 25% কম হ'লে 5 kg বেছিকৈ ল'ব 600 টকাত। ঠিক আছে, চোৱা যিকোনো এমাউণ্ট নিজত 100% হয়। ঠিক আছে, এতিয়া কৈছে 20% যেতিয়া কমি যায় তেতিয়া 5 kg বেছি লৈছে, তো 100% কিমান লৈ যাব? তো 20% 5 kg আছে, তো 100% তোমাৰ 20 kg হ'ব। বিকজ 25 4বাৰ লিখিবা তেতিয়া গৈ পেলাই 100% হয়। এটা 25% मतलब 5 kg আছে, তো 4টা 25 তোমাৰ 20 kg হৈ যাব। এইকাৰণে আমি 20 kg কৈছোঁ। আৰু যদি ইয়াতো যদি কমতি বুজি পাবা তেতিয়া কমেণ্ট কৰিবা, কনচেপ্ট অফ 100 ভালকৈ আমি এক্সপ্লেইন কৰিম। ঠিক আছে, চোৱা এতিয়া কি হ'ল কি 100% তোমাৰ 20 kg হৈ গ'ল। কেতিয়া? যেতিয়া দামটো তোমাৰ কমিছে। আৰু এতিয়া লিখিছে কি যেতিয়া দাম কমি যাব 5 kg বেছি লয়, যদি দাম নকমে তেতিয়া 15 kg লৈ যাব, 15 kg ল'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ তাত পইচা কিমান আছে? 600। যদি 600 ডিভাইড কৰিবা 15 দি তেতিয়া গম পাই যাবা 1 kg দাম কিমান হ'ব। টোটেল পইচাটো এইটোৱে হয়, 40 rupees। তোমাৰ 40 rupees per kg হ'ব দাম। আশা ৰাখিছোঁ বুজি পাইছা। যদি বুজি নাপালে ক'বা। ঠিক আছে, কমেণ্ট কৰিবা। দিছ ইজ ইয়ৰ এনচাৰ 40। সিরিজটো আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আনিছোঁ। চোৱা, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इसको देखेंगे और कमेंट को आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए क्या लिखा है। इन एग्जाम ए स्टूडेंट गॉट 64 मार्क्स। এটা এক্সাম আছে, তাত স্টুডেন্ট 64 মার্কস পালে অ্যান্ড স্টিল ফেল বাই 20 মার্কস। 64 মার্কস পোৱা পাছতো 20% কমতি পালে। ঠিক আছে, ইফ পাসিং পার্সেন্টেজ ইজ 40%, then what are the maximum marks in the examination? এক্সামত তোমাৰ টোটেল মাৰ্কস কিমান হ'ব এইটো কৈছোঁ। মেথৰ ট্ৰিক কি হয় কি, যদি ষ্টুডেণ্ট ভালকৈ কুৱেশ্যনটো পঢ়ে, যদি দুবাৰ তিনিবাৰ मतलब পঢ়িবা, এইটোৱে ট্ৰিক হয়। যদি ট্ৰিকটো কুৱেশ্যনটো বুজি পাবা, তো ট্ৰিকটো নিজেই ইউজ কৰিব পাৰা। তো ব'লা এইটো সলভ কৰিছোঁ। 64 মাৰ্কস পালে, এতিয়া 20% কম হৈ গ'ল। 5 মার্কস ইয়ার আছে 40%। এতিয়া এইটো চোৱা, 64 পাইছে, তাত 20% কম হৈ গ'ল, আৰু 5 মাৰ্ক 40% আছে। তো এইটো তোমাৰ ভ্যালু 20%কে ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব, বিকজ 40% 5 মাৰ্ক হ'ব, 20 কমতি থাকি গ'ল, আৰু 64 মাৰ্কস পাইছা, আৰু পাছিং তোমাৰ 40 আছে। দ্যাট মিনছ 64 মাৰ্কস मतलब 20%। এতিয়া এইটো বুজি পাইছা, 20% ইকুৱেল টু 64। এতিয়া কৈছে কি তোমাৰ পুৰা 100% मतलब मैक्सिमम मार्क्स কি হ'ব? তো কি কৰিবা, ইয়াৰ হাফ কৰিলে 10% হ'ব। 10% কি হ'ব, ইয়াৰো হাফ হৈ যাব, 32 হৈ যাব। মই কেলৈ লৈছোঁ হাফ, কি জল্দি হৈ যাব। তুমি এইটোও কৰিব পাৰা, 1% ওলালা, 1% ওলাই পেলাই 100% কৰিব পাৰা। লেকিন মই ইয়াৰ ডাইৰেক্টে হাফ কৰিছোঁ। এতিয়া 100% কৰিলে কি হ'ব, ইয়াত এটা 0 এটা দি দিয়ে 100% হৈ গ'ল। এনেকুৱা तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स 320 हो गल। आपका मैक्सिमम मार्क्स 320 हो गया। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए सेशन को आगे लेके चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A person spend 80%। कोई से এটা মানুষ আছে 80% খরচ করে,
of his income. His income increased by 30%. যেতিয়া তাৰ ইনকাম 30% বাঢ়ি যায় and his expenditure also increases by 10%. By what percent will his saving increases? এইটো কি কৰিবা পাৰ্ট পাৰ্ট লিখিবা তেতিয়া গম পাই যাবা ঠিক আছে একেবাৰে পঢ়ি পেলাই ডিফিকাল্টি লাগিব পাৰে লেকিন মই লিখিছো চোৱা স্পেন্ড কৰে মই আগতো কৈছিলো যিকোনো এমাউণ্ট 100% হয় যদি স্পেন্ড 80% কৰিব যদি 80% স্পেন্ড কৰে তো সেভিং কিমান হ'ব যদি 100% তাৰ ইনকাম হ'ব 20% সেভিং হৈ যাব ইয়াৰ ইনকাম বা স্যালারি তোমাৰ দুটা এড কৰিবা ইটো এখো তোমাৰ ইয়াৰ স্যালারি হৈ গল according to this statement আমি ইটো লৈ আনিলো এতিয়া কৈছে his income increases by 30% তাৰ ইনকাম 30% বাঢ়ি গল এতিয়া এখো আছিলে 130 হৈ যাব ইয়াত কৈছে কি তাৰ expenditure also increases by 10% তো ইয়াত expenditure ইটো আছিলে 10% বাঢ়ি যাব তো 80 10% 8 টকা হ'ব এতিয়া এড কৰিবা 88 হৈ গল ইমান লাগে সাকে বুঝি পাইছা এতিয়া কি কৰিবা যদি দুটা মাইনাস কৰিবা তো তোমাৰ কি ওলাই যাব সেভিং ইটো তোমাৰ 42 হৈ গল সেভিং এতিয়া কি কৈছে চোৱা by what percent will his saving increase saving কিমান বাঢ়ি গৈছে চোৱা 20 আছিলে 42 হৈ গল ইয়াত বাঢ়িছে তোমাৰ 22 আউট অফ ইয়াৰে না ইয়াৰ সে কিমান বাঢ়িলে তো আউট অফ 20 হলে তল থেকে 5 টাইম যাব ঠিক আছে এক মাল্টিপ্লাই কৰিবা 110 আহিব 110 ऑप्शन तुम्हारा सी नंबर है आशा है आपको समझ में आ रहा होगा चलिए सेशन को आगे लेके चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10% डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है 10% द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 15/16 व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा ये आपका क्वेश्चन है देखिए तो इसको ऐसे लिखते हैं डिनोमिनेटर तो जो भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है ठीक है तो ये अपने आप में 100% रहा होगा या किमान बाढ़ी से 25% बाढ़ी गल ठीक है जो 25% बाढ़ी गल एश के 25% 25 हम एश 25 हो गल याद कैसे 10% तुम्हार कमी गई ठीक है 10% कमी गल तो 10 टका कमी যাব ये जो कमी गले ये 90 हो যাব ठीक है ये तुम्हार 15/16 एक सिम्प्लिफाई कर লৈছো ये एफाले काटि दिसो अलप सरू हो যাব 5 टेबल दी काटिब पारा ये एनेका हो गल 25/18 तुम्हार ये हो गल এতিয়া কি কৰিবা ইটো এফালে যাব যদি ইটো এফালে যায় তো 18 টো ওপৰত আহি যাব 25 তোমাৰ তলত যাব ঠিক আছে আশা ৰাখিছো বুজি পাইছা এতিয়া ক্যালকুলেট আমি কৰিম আৰু এনসারটো আহি যাব এইটো 5 টেবল পঢ়িবা 25 হৈ যাব 5 টাইম ইটো 3 টাইম হৈ গল এইটো 2 টেবল দি কাটিব পাৰা बाकी किटा मल्टीप्लाई कर लबा 27 40 तो तुम्हार आंसर तो हो गल बहुत इजी के सॉल्व हल ये भालके चाबा अलग स्लो कर पे बुझी पाबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो लै आनिसो याद कैसे ए सैलरी इज 20% लेस देन बी मतलब ए का सैलरी 20% कम है बी से बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी ইয়াত দুটা মানুহ আছে এটা মানুহৰ নাম এ আছে এটা মানুহৰ নাম বি আছে মই লিখি লৈছো এ और বি এতিয়া কোশ্চেনটো ভালকে পঢ়ি পেলাই मतलब বুঝিবা কি কম্পেয়ার কাৰ লগত কৰিছে ইয়াত লিখিছে এ স্যালারি ইজ 20% লেস দেন বি তো বি পৰা কম্পেয়ার কৰিছে না বি টু এখ লবা 100
और ইয়াৰ কে কৈছে 20% কম আছে তো 20% কম 20 रुपीज হ'ব इटू 80 হৈ গ'ল ইয়াৰ লগে চাকে বুজি পাইছা ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া কৈছে কি লেস দেন বি বি স্যালারি ইজ হোয়াট পার্সেন্টেজ মোর দেন এ কিমান বেছি আছে তো ইয়াত 20 আছে আউট অফ এ কৈছে এ তলত হৈ যাব तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट करके देखिए आंसर क्या आता है आप सबसे पहले क्या करना सबसे मैक्सिमम डिजिट के साथ आपको इसको काटना है देखो आप इसको क्या कीजिएगा 20 के टेबल से काट सकते हैं देखो 1 टाइम और 20 के टेबल में 4 टाइम में 80 आता है 4 टाइम और इसको काट लीजिए 4 का टेबल 2 बार 25% टेंशन नहीं लेना एकदम इजी तरीके से करना है ये आपका आंसर हो गल इटू तुम्हारा आंसर हो गल आखा आखिर सो बुझी पाइसा तो इसी सीरीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं और आने वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं याद कोई से रवि सैलरी फर्स्ट डिक्रीज बाय 50% रवि सैलरी फर्स्ट 50% कमिंग गोल एंड लेटर इंक्रीज बाय 50% हाउ मच वाज हिज फाइनल सैलरी लेस देन हिज ইনিচিয়েল স্যালারি ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্যন বহুত বেছিকৈ আহে যিমান কোৱেশ্যন কৰাই আছোঁ নহয় এইবোৰ প্ৰিভিয়াছ এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহিছিলে আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহিব পাৰে তেনেকুৱা কোৱেশ্যন আমি লৈ পেলাই ছেশ্যনত কৰাই আছোঁ সেইকাৰণে ভালকৈ চাবা চোৱা ৰবি স্যালাৰি ফাৰ্ষ্ট ডিক্ৰিজ বাই 50% ইয়াৰ কিবা স্যালাৰিটো হ'ব না আমি ধৰি লৈছোঁ 100 আমি স্কুলত কি ধৰোঁ এক্স ইয়াত এক্স ধৰিব নালাগে এক্স ধৰিলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ঠিক আছে 100 ধৰিলোঁ আৰু ইয়াত কৈছে 50% ডিক্ৰিজ হৈ গ'ল मतलब কমি গ'ল 50% मतलब आधा हाफ कमी गल तो 100 के आधा 50 इतने तार सैलरी किमान होबो 50 থাকিব आधाय থাকিব इतने आको কৈছে लेटर इंक्रीज बाय 50% आको तार सैलरी 50% বাঢ়ি গল এতিয়া सैलरी বাঢ়িব ইটো এই এমাউন্টত तो यार आधा बढ़ी 50% मतलब आधा 25 बढ़िब तो सैलरी इतने 25 इटू बढ़ी गल ठीक है तो 25 प्लस 50 इतने तार सैलरी 75 हो गल कैसे कि किमान कम आसे आगर के आगर 100 आसिले इतने तुम्हार 75 हो गल तो 25 कम आसे ठीक है 25 ऑप्शन नंबर ए तुम्हार हो गल आशा राखिছোঁ बुझी पाइसा थैंक यू सेशन सके एन्जॉय करिसा यदि सेशन टू वर्थ फील करा यदि ভাল লাগে तो सब्सक्राइब करिबा कमेंट करिबा और शेयर करिबा थैंक यू सो मच।